बुद्ध मंदिर ठारे ऑल ओडिशा यूनियन बैंक रिटायर्ड एसोसिएशन तरफ एक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେନସନର୍ସ ଏବଂ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ ଫେଡେରେସନର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାରେ ପେନସନର୍ସମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଏବଂ ପେନସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପେନସନର୍ସମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅବସର ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଜି 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଟିଲ୍ ନାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହିୟରିଂ ହେଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହିୟରିଂ ଦୁଇଟା ହେଇଯାଇଛି। 12 ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ଫେଭରେବଲ୍ ଆମ ଫର୍ରେ ହେବ। କାହିଁକି ପେନସନ୍ ଅପଡେସନ୍ଟା ହେଲା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦରମା ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଅପଡେସନ୍ଟା ହେଇଯାଏ, ପେନସନ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ନିୟରଲି 7 lakhs पेंशनर्स थ्रू आउट इंडिया आम अच्छु आमर निजर फंड पोजिशन आमरी कंट्रीब्यूशनटा इट इज नियरली 4,37 crores। हाँ, सही फंड आमरी फंड आमको भी दिया जो जनरल मैनेजर रिटायर कर 2000 मैंने 1980-85 से जहाँ पेंशन बेसिक पेंशन पाँच आज से बेसिक पेंशन से आज के क्लरिकल से रिटायर कर जनरल मैनेजर टू बेसिक यहाँ आम गोटे फर्स्ट सेकेंड है आम कहे जो आम हेल्थ इंश्योरेंस आम तो सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट कहे सीनियर सिटीजन में बहुत आम सुविधा देवा आमर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियमटा एत बढ़ाई 4 लाख 5 लाख आमको 50,000 60,000 प्रीमियम देवा पड़े जोटा बहुत डिफिकल्ट इे पेंशन बढ़ू ना इे आम इंश्योरेंस आम रिक्वेस्ट कर बैंक मैनेजमेंट को एटलिस्ट आपन किसी सब्सिडाइज करूँ आपन प्रॉफिट एंड लॉस किसी प्रीमियम सब्सिडाइज कले आम टे सुविधा हम सेटा भी है यही दुईटा मेन इश्यू बर्तमान आमर रही जोटा आम डिस्कसन कर ऑल इंडिया भी चली मार्च 12 तारीख में आमर जो हम रिगार्डिंग पेंशन से आम भावुँ किसी फेवरेबल हम।